ফেজে না, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এবার স্ট্রিক্টলি দাঁড়িয়ে থেকে ফেজে না, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এবার স্ট্রিক্টলি দাঁড়িয়ে থেকে যে ইলিগাল কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স, এবং তার জন্য যে নিয়মগুলো এখন হলো সেগুলো যদি ফলো আপ হয় তাহলে এটার ব্যাপারে আমরা যারা শহরটাকে নষ্ট করছেন, যারা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করে পৌরসভার একটাকে চ্যালেঞ্জ করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা বলেছি আমার আধিকারিকরা, তারাও তো আমাদের একটা ফ্যামিলি, আমরা সবাই মিলে আমি উপরে পলিসি মেকারকে ইমপ্লিমেন্ট তোরা করেন, তাই বলেছি এটা এনাফ ইজ এনাফ। मेयर फिरहाद हकीम इन दिनों बेहद गुस्से में हैं। उनके गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब शायद कोलकाता में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हालांकि अब ये देखना होगा कि मेयर साहब का ये गुस्सा परमानेंट है या फिर चंद दिनों बाद इलीगल प्रमोटर से उनकी ये नाराजगी हवा हो जाएगी। वैसे फिरहाद हकीम का गुस्सा होना बनता भी है। मटिया बुरुज के 134 नंबर वार्ड में 5 तल्ला बिल्डिंग गिरने के हादसे से उनकी बेहद जग हंसाई हुई है। सिर्फ यही नहीं, उन्हें जमकर फटकार भी लगी है और मामला कोर्ट तक में जा पहुंचा है। हालांकि इलीगल कंस्ट्रक्शन के इस धंधे में तृणमूल कांग्रेस के लोग बड़ी हद तक शामिल हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि कोलकाता में इलीगल बिल्डिंग बनाने वाले प्रमोटर ही पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन मलाई खाते वक्त तो सभी साथ में थे। जैसे ही बिल्डिंग गिरी और 12 लोग मारे गए, इलीगल प्रमोटिंग की मलाई खाने वाले टीएमसी के तमाम लोग हाथ झाड़कर निकल गए और मेयर फिरहाद हकीम को सूली पर चढ़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। बिल्डिंग गिरने के बाद सारी लानत मलामत मेयर साहब को पड़ी और जिन जिन टीएमसी नेताओं के इलाके में सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग बनती है वो सती सावित्री की तरह अलग निकल गए। इन हालात से फिरहाद हकीम चिढ़ गए हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब वो कोलकाता में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। इस बारे में उन्होंने कोलकाता कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर के साथ एक बैठक की है, जहां उन्होंने साफ कह दिया कि इलीगल प्रमोटिंग के मामले में अब कॉर्पोरेशन जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगा। यानी अब कोलकाता में इलीगल बिल्डिंग नहीं बनेगी। बहुत हो गया। जिन लोगों ने कानून का मजाक बना रखा है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेयर ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को साफ कह दिया कि किसी भी नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए या काउंसिलर के दबाव में नहीं आना है। अगर कोई ज्यादा दबाव डाले तो उन्हें मेरे पास भेज देना। फिरहाद हकीम ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरों को एलबीएस और उसके कामकाज पर भी नजर रखने की हिदायत की है। इलीगल कंस्ट्रक्शन क्षेत्र जीरो टॉलरेंस। আমি নিজেই জানতাম না যে আমি যেটা আসার পর থেকে বলছি ডক্টর মেয়র, আপনারাও নিশ্চয়ই শুনেছেন যে পার্সন রেসপন্সিবল করে দেওয়া, যারা এসি তারা গিয়ে লগ বুক সিস্টেম, যেটা এখন করলো লগ বুক করা, এটা যে আগে দুজন কমিশনার করেননি এটা আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম যে আমি তারপরে ফলো আপ করিনি, এটা আমার নিশ্চিত যে ইলিগাল কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স, এবং তার জন্য যে নিয়মগুলো এখন হলো সেগুলো যদি ফলো আপ হয় তাহলে এটার ব্যাপারে আমরা সাকসেসফুল হব। সব আমরা আগে এগুলো স্টার্ট করি, লগ বুক থেকে আরম্ভ করে সব পাবলিক, কারণ সব যখন ই লগ বুক করছে তখন ই লগ বুক আপনিও পেতে পারেন। কোথাও কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল আপনার অর্ডার দেওয়ার পরে? অর্ডার দেওয়ার পরে যেটা হয়েছিল সেটা হলো কমপ্লাইটা করা হয়, এটা দুর্ভাগ্য, কিন্তু যাই হোক বেটার লেট দ্যান নেভার। আজকে হয়েছে এটা বার্তা দেওয়ার জন্য যারা শহরটাকে নষ্ট করছেন, যারা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করে পৌরসভার একটাকে চ্যালেঞ্জ করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা বলেছি আমার আধিকারিকরা, তারাও তো আমাদের একটা ফ্যামিলি, আমরা সবাই মিলে, আমি ওপরে পলিসি মেকারকে ইমপ্লিমেন্ট তোরা করেন, তাই বলেছি এটা এনাফ ইজ এনাফ, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এবার স্ট্রিক্টলি দাঁড়িয়ে থেকে মাথা উঁচু করে কাজ করছে। অলরেডি ইউডিতে পাঠিয়ে দিয়েছি, ইউডির পারমিশন আসতে দুটো হিয়ারিং অফিসার বাড়াতে, কারণ পাইল আপ হয়ে যাচ্ছে। ইলিগাল বিল্ডিং যখন হিয়ারিং নিতে নিতে সেখানে মানুষ ঢুকে যাচ্ছে। এই প্রসেসটাকে তাড়াতাড়ি করতে গেলে আমাকে হিয়ারিং অফিসার দুটো নিতে হবে। এখন কজন আছে? এখন একজনই আছে, 3 জন থাকার। ডিজি লেভেলের সবাইকে নিয়ে বসে কমিটি, বাইরে থেকে আর্কিটেক্ট, তারা কজ অফ ফল দেখবে, মাটি দেখবে, বিল্ডিং মেটেরিয়াল দেখবে, ল্যাবস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দেখবে, ল্যাবস অফ ডিউটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স দেখবে, দেখে তারা একটা রিপোর্ট দেবে, সেই বেসিসে কমিশনার ডিসিশন নেবেন কাকে সাসপেন্ড করবেন না করবেন। এবং নিশ্চিতভাবে জজ সাহেব যখন বলেছেন ওনার অর্ডার আমরা কমপ্লাই করব, নেক্সট ডেটে আমরা তার রিপোর্ট নিশ্চিতভাবে কর্পোরেশন দেবে, এটা কমিশনারকে বলেছি।